আলিসা তুমি ଆଉ ଏକ ଦୁନିଆରେ ହଜିଗଲ ନା କ'ଣ? ଉଦୟ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆଉ ମୁଁ ଜମା ରହିପାରୁନି। ଉଦୟ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ବାହା ହେଇଯିବା। ନାଇଁ ଆଲିସା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ମାନେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହା ନ ହବ ଯାଏଁ ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି, ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଉଦୟ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଜଗିବି କେମିତି? ଆରେ ବାବା, ପ୍ରେମ କରୁଛ ହେଲେ ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି। ଉଦୟ ତମ ଭାଇ ଯଦି କେବେ ବାହା ନୁହନ୍ତି? ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ହବ। ତାପରେ ତ ଆମ ନମ୍ବର ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ତ? ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ବାଏ। ବାଏ। ଏ ଉଦୟ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ସତ ସତିକା ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଏକ୍ଟିଂ। वाह 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 अलीसा वाह मते तो लागुଛି अलीसा तू उदय को पूरा फसई देचु जेमिति उदयटा तो पछरे पूरा पागल हो जाई अलीसा पागल ई अलीसा को उदय सतरे फसई देला कोडवा ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଜିଜୁ, ସେ ମତେ ବାହା ହବାକୁ କଥା ବି ଦେଇଛି ନା। ओ नो ई अलीसा जेते शीघ्र पारुछ तो उदयटा को पाई जा तापर आसीबो मो द्वितीय इरे କିନ୍ତୁ ଜିଜୁ ଏଥିରେ ମୋର ଫାଇଦା କ'ଣ ହବ? ଅଛି फायदा अच्छी अलीसा फायदा अच्छी तू कोटिपति घर बहु हो बोलो अलीसा तू खाली मो कथा मानी काम कर अलीसा ए लाला तू इमिति जगह रे इमिति पगारे पहुंचे तो मजे तू खाली आउ पादरे माटी लागिवनी ई सतरे अलीसा तू ना भारी ब्यूटी जो पुओ को चाहबो ताको तू फसई दबलो ଜିଜୁ ତମେ ଦେଖିବ ଜିଜୁ ସେ ଉଦୟକୁ କେମିତି କରୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତା କରିବି ଜିଜୁ। वो कथा रे खाली एक्टिंग करी चाल अलीसा वो कथा भरी तू खाली एक्टिंग कर चाल बाकी कथा मु संभाल देबी किंतु जी अलीसा କିନ୍ତୁ ଜିଜୁ ମନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? छोड़ भाई ओ लाला बहुत सारी मोरी कथा मानिब तो कोटिपति घर बहु हबो लक्ष लक्ष टंका पाइबो ए अलीसा पाटो साड़ी पिंधिबार अछि तो तते उदय को पटेई बाहाबाको हबो मरी जाओ से अंध स्वामीटा अबे कथारे पूरा अछि जार आखी नाही तार सखी नाही ଜିଜୁ ई अलीसा शाली हम तो एमती मु समस्त को डाकी कहबी शाली नंबर 1 एमती शाली भाग्य रे थिले मी